Karan babasının ardında bıraktığı mektupları bulduğunda hayatının en büyük sarsıntılarından birini yaşar. Çünkü o satırlarda yalnızca geçmişin tozlu sayfalarına gömülmüş bir aşkın masumiyeti değil, aynı zamanda Seyhan'ın suçsuzluğunu kanıtlayacak gizli anahtarlar da vardır. Babasının asla annesini aldatmadığını öğrenmesi, Karan'ın kalbinde derin bir yarayı kapatırken, Sema'nın ağzından istemeden dökülen itiraf, Salih'in ölümünden kendisinin sorumlu olduğu gerçeği, Karan'ın yüreğini dehşetle doldurur fakat aynı zamanda ona Seyhan'ı özgürce sevebilmesi için gereken doğrulamayı verir. Kudret çaresizlik içinde diz çöküp Seyhan'dan af dilemek zorunda kalırken, köşkün balkonunda Seyhan ellerini trabzana yaslamış, bahçede dolaşan Karan ve Kan'ı dikkatle izler, adamın ciddileşmiş yüzündeki gölge onun merakını daha da artırır. "Ne konuşuyorlar?" diye fısıldar dudaklarını ısırarak. Bahçede Kan gözlerini etrafa dikerek kimsenin duymadığından emin olur ve kısık sesle uyarır. "Karan, kararını vermelisin. Sooner or later Seylan'a geçmişi anlatmalısın. Babanla annesinin paylaştığı gerçeği saklayamazsın." Karan derin bir nefes alır, cebindeki mektupları sımsıkı kavrayarak başını sallar. "Hayır Kan, söylemeyeceğim. Bu benim yüküm, onun değil. Seylan asla bilmeyecek babamla annesinin geçmişte bir bağları olduğunu." Kan ısrarla, "Ama başkalarından öğrenirse bu ihanet olur," der. Karan'ın gözleri bir an balkondaki Seyhan'ın bakışlarıyla kesişir ama hızla kaçırır, içindeki acıyı gizler. Onun gözlerinde o acıyı görmektense, bu yalanı tek başıma taşırım. Kan çaresizce başını sallar. "Ateşle oynuyorsun Karan. Sırlar er ya da geç ortaya çıkar." Karan gözlerini kapatıp fısıldar. "O asla bilmeyecek." Balkonda Seyhan duyamadığı sözlerin ardındaki gizemi hisseder, kalbi sıkışarak, "Karan, benden ne saklıyorsun?" diye düşünür. Merdivenlerden yukarı çıkarken Sema ve Emir'le karşılaşır. Onların küçümseyici bakışları kalbini daha da yaralar. Salonda Sema kollarını göğsünde kavuşturmuş öfkeyle otururken Emir alaycı bir tebessümle onu izler. Sema'nın öfkesi, Karan'ın Seyhan'a duyduğu aşka odaklanır. Karan yine o kıza aşık, yüzünden belli, delicesine ona bağlı. Emir soğukkanlı bir sesle, "Bırak olsun. Zaten Salih'in katili olduğuna inandığı sürece beraber olamazlar," der. Sema hırçınlıkla, "Onun dikkatini onunla paylaşamıyorum. Üstelik bugün doğum günüm, Karan beni tebrik bile etmedi," diye sızlanır. Emir sinsi bir gülümsemeyle, "O halde ona unutturmayacak bir şekilde hatırlatmalıyız," derken o sırada Kudret salona girer. Emir hemen rol yaparak telefonla konuşuyormuş gibi yapar. "Ah canım, gelemem. Yarın Sema'nın doğum günü, burada kutlayacağız." Sema şaşkın, Kudret ise suçlulukla yaklaşır. "Doğum günün mü? Ah kızım, özür dilerim, işler arasında unuttum. Mutlu yıllar." Sema sahte bir tebessümle teşekkür eder ama içinde öfke volkanı patlamaktadır. O sırada hizmetlilerin odasında Nadire, Ayice ve güvenlikçi İlyas fısıldaşarak kahve içer. Ayice merakla, "Karan'ın bulduğu o mektuplar doğru mu? Hikmet Bey'in Seyhan'ın annesine yazdığı mektuplar?" diye sorar. Nadire öfkeyle susturur ama İlyas sonunda, "Evet, sakladım çünkü Karan gerçeği bilmeliydi," der. Tam o anda kapıdan Kudret'in soğuk sesi gelir. "Ne güzel bir gerçeği saklamışsın İlyas." Herkes buz keser, Kudret öfkeyle İlyas'a yüklenir. "Emirlerime karşı geldin." İlyas titreyerek, "Çünkü o mektuplar onun babasının masumiyetini kanıtlıyordu," der. Kudret'in yüzü solgunlaşır. "Demek Karan biliyor," diyerek fırtına gibi çıkar. Odasında Seyhan günlüğüne gözyaşları içinde dert yazarken telefonu titrer. Ayce'den gelen mesaj kalbini alt üst eder. "Kimseye söyleme ama Karan babasının senin annene yazdığı mektupları buldu." Seyhan panikle ayağa kalkar. "Hayır, bu olamaz. Kendim öğrenmeliyim," diyerek odadan fırlar. O sırada Karan babasının mektubunu okurken Kudret odaya dalar. "Ver bana onları. Hiçbir anlamı yok." Karan gözyaşları içinde, "Hayır anne. Yıllarca bana yalan söyledin. Babam asla hain değildi," der. Kudret öfkeyle bağırır. "O kadınla birlikteydi." Karan haykırır. "Hayır annem, senin yalanların bitmeli. Babam yalnızca gençlik aşkını hatırlıyordu. Hiçbir ihanet yoktu." Kudret dizlerinin üzerine çöker. "Ama neden o kadınla aynı arabadaydı? Söyle bana," diye ağlar. Karan sakinleşmeye çalışarak, "Belki sadece geçmişi konuşmak istemişlerdi ve kaza oldu," der.
Kudret gözyaşlarıyla, "Ben zaten eş olarak öldüm. Bari anne olarak öldürme beni," diye yalvarır. O sırada kapıda gizlice dinleyen Seyhan gözyaşlarına boğulur. İçeri girip mektupları görür, titreyerek sorar. "Onları bana ver. Bilmek zorundayım." Karan tereddüt etse de birini uzatır. Seyhan satırları okurken gözyaşları sel olur. Evleneceklerdi. Onlar evlenmek istemişti. Karan omzuna dokunur. Ama kader izin vermedi der. Tam bu anı kapı aralığından izleyen Sema, Seyhan'ın mektuptan bir cümleyi sesli okumasını yanlış anlayarak kıskançlıkla delirir. Karan'a aşkını ilan ediyor diye hırçınlıkla kendi odasına kaçar, öfkeyle aynaya bakarak Seyhan'ı yok etmeye yemin eder. Ardından Seyhan'ın odasına dalıp annesinin fotoğrafını parçalar, Seyhan çaresizce ağlarken Karan içeri girip her şeyi görür ve öfkeyle Sema'yı kovar. "Nasıl yaparsın bunu Sema? Çık dışarı." Sema şok içinde kapıyı çarpıp gider. Karan titreyen elleriyle fotoğraf parçalarını toplar, Seyhan'a dönerek, "Onu onaracağım, söz veriyorum," der. Seyhan yalnız kalıp parçaları göğsüne bastırır. "Anneciğim, kimse hatıranı silemeyecek." O sırada Karan'ın odasına giren Kudret oğluna Sema'nın kırgınlığını anlatır, Karan içten içe sarsılsa da "Elimden geleni yaparım," der. Gece çökerken Sema yatağında ağlayarak uykuya dalar, rüyasında Salih'in gölgesi belirir. "Sen beni yok ettin Sema," diye haykırır. Sema çırpınarak, "Ben istemedim, affet beni," diye inler. Karan kapıdan geçerken bu sözleri duyar, donup kalır. İçeri girip yüzüne bakar, uykusunda ağlayan Sema tekrar fısıldar. "Sana zarar vermek istemedim Salih, beni affet." Karan'ın gözleri büyür, nefesi kesilir. Tanrım, demek ki tüm bu zaman boyunca katil oydu. Salih'i öldüren Sema'ydı. Kalbi paramparça olur. Gözleri dolarken gerçeğin en acımasız yüzüyle karşı karşıya kalır. Karan, el corazón latiéndole con fuerza después de descubrir las últimas verdades en esas cartas impregnadas con el aroma viejo del papel y la tinta marchita de su difunto padre, salió de la biblioteca con una mezcla de dolor y esperanza, sabiendo que lo que ahora cargaba entre sus manos no eran simples recuerdos, sino pruebas que podrían devolverle la dignidad perdida a su familia y, sobre todo, la libertad a Seyhan, quien aún permanecía bajo la sombra de una acusación injusta. Mientras caminaba por los largos pasillos de la mansión, sentía que los cuadros de sus antepasados lo observaban, como si quisieran transmitirle la fuerza que siempre le faltó en los momentos más oscuros. Y en ese instante recordó las palabras de su padre sobre la lealtad, el honor y el amor verdadero, comprendiendo que todo este tiempo había sido manipulado por personas que solo deseaban su ruina, en especial Sema y Emir, cuyas intrigas se volvían cada día más peligrosas. Sin embargo, el segundo secreto confesado por Sema, bajo un ataque de culpa que la hizo romper en llanto frente a él, era aún más contundente. La mujer admitió que había estado presente el día de la misteriosa muerte de su padre y que, por miedo a perderlo todo, había ocultado detalles que señalaban directamente a Emir como cómplice de aquel trágico suceso, lo que hizo que Karan sintiera hervir la sangre en sus venas y la necesidad de enfrentarse a ese enemigo que se había infiltrado en su vida como un hermano, pero que en realidad era una serpiente escondida en la hierba. Seyhan, entretanto, en su celda rezaba en silencio, con las manos entrelazadas, sin imaginar que afuera, el hombre al que amaba estaba librando una batalla de sombras para sacarla de la oscuridad. Y mientras sus lágrimas corrían, la voz de Karan resonaba en su memoria jurándole que jamás la dejaría sola, un eco que la mantenía en pie. Cuando Karan regresó a la mansión con el rostro endurecido por la determinación, encontró a Kudret esperando en la sala con una sonrisa irónica, pues el viejo enemigo había escuchado rumores de que los secretos estaban saliendo a la luz, y no dudó en lanzarle una amenaza velada sobre lo que sucedería si intentaba desafiar el poder de Emir. Pero Karan ya no era el mismo hombre dudoso de antes, respondió con firmeza, dejando claro que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad y por Seyhan. Esa noche, mientras la tormenta azotaba los ventanales de la mansión, Sema se debatía entre la culpa y el miedo, sintiendo que el peso de su confesión la estaba hundiendo en un mar del que nunca podría salir.
y en su desesperación tomó el teléfono para llamar a Emir, rogándole que detuviera todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Emir, con la mirada fría y las manos manchadas de la ambición desmedida, le contestó con desprecio, recordándole que ya no había marcha atrás, que el plan debía cumplirse hasta el final, sin importar cuántas vidas quedaran destrozadas. Karan, desde su habitación, preparaba el siguiente paso, colocando cuidadosamente las cartas y las pruebas en un sobre que entregaría a su abogado de confianza al amanecer, sabiendo que en esas líneas estaba la llave no solo para limpiar el nombre de su padre, sino también para liberar a Seyhan y devolverle la paz al amor que lo mantenía vivo. Y en ese silencio, mientras la lluvia golpeaba el techo, juró que ningún enemigo, por más poderoso que fuera, podría arrancarle de las manos la justicia que tanto anhelaba. Lo que Karan ignoraba era que Emir ya había enviado a sus hombres de confianza a vigilar cada uno de sus movimientos, y que la traición estaba a punto de estallar en una guerra abierta donde la verdad y la mentira chocarían con la misma fuerza que los relámpagos que iluminaban el horizonte aquella fatídica noche. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por los ventanales aún húmedos de la tormenta nocturna, Karan bajó las escaleras con el sobre en la mano y la determinación marcada en cada paso, sabiendo que ese día sería decisivo para el destino de todos. Pero lo que no sospechaba era que Emir ya había movido sus fichas en la oscuridad, colocando espías en cada esquina de la ciudad, hombres que seguirían al abogado de Karan y que estaban dispuestos a interceptar cualquier prueba que pudiera ponerlo en jaque. Sin embargo, Karan había previsto esa jugada y en un acto de astucia entregó dos sobres distintos, uno con las pruebas reales y otro con documentos falsos, de modo que mientras los secuaces de Emir se lanzaban sobre la trampa, las cartas verdaderas viajaban en manos seguras hacia el fiscal que investigaba el caso de Seyhan, y así, en medio de ese juego de ajedrez mortal, comenzó a gestarse el contraataque que tanto tiempo había esperado. Sema, por su parte, pasaba las horas encerrada en su habitación, temblando de miedo porque comprendía que sus palabras de la noche anterior la habían dejado expuesta ante Emir, y aunque intentaba convencerlo de que aún podía callar la verdad, él la amenazó fríamente, recordándole que si se atrevía a abrir la boca perdería no solo su lugar en la mansión, sino también la poca dignidad que le quedaba. Pero lo que Emir no sabía era que Sema, empujada por la culpa, había grabado en secreto una parte de la conversación donde él mismo admitía que había manipulado la muerte del padre de Karan, y que además había preparado la trampa que condenó a Seyhan. Esa grabación, guardada en un pequeño dispositivo escondido entre su ropa, se convirtió en la única carta de redención que le quedaba. Mientras tanto, Seyhan, en su celda húmeda y sombría, recibió la visita inesperada de un guardia que, compadecido por su sufrimiento, le susurró que Karan estaba luchando afuera por ella y que pronto la justicia hablaría. Esas palabras encendieron en su corazón una chispa de esperanza que la hizo sonreír por primera vez en semanas, y en silencio prometió que si lograba salir de ese infierno, abrazaría a Karan con todas sus fuerzas, y jamás permitiría que nada ni nadie los separara. En la mansión, Kudret, con su habitual aire de superioridad, presionaba a Emir para que actuara rápido, advirtiéndole que las redes de Karan se estaban cerrando sobre ellos, pero Emir, cegado por la arrogancia, juró que nadie podría vencerlo porque tenía el poder, el dinero y el miedo de su lado, sin darse cuenta de que poco a poco el terreno bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Esa misma tarde, Karan reunió a sus más leales aliados en un lugar secreto, entre ellos viejos amigos de su padre que nunca habían creído en la versión oficial de su muerte, y allí, en medio de miradas cargadas de respeto y dolor, desplegó las pruebas y les confesó que había llegado la hora de sacar la verdad a la luz. Todos juraron apoyarlo aunque les costara la vida, porque sabían que la lucha no era solo por Seyhan, sino por limpiar el honor de una familia injustamente manchada. Al caer la noche, mientras las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas, Emir preparó su último movimiento, ordenando a sus hombres capturar a Karan y destruir cualquier rastro de las pruebas, pero lo que encontró fue una emboscada perfectamente planeada.
En el momento en que sus sicarios irrumpieron en la mansión, fueron sorprendidos por la policía que actuaba bajo órdenes del fiscal, armado ya con las cartas y con la grabación de Sema, y en medio del caos, Emir, acorralado y furioso, gritó que todo era una conspiración, pero sus palabras se estrellaban contra un muro de verdades irrefutables. Sema apareció entre los presentes, llorando y temblando, pero con la valentía de quien ya no tiene nada que perder, y confesó frente a todos lo que sabía, liberando así su alma de la culpa que la devoraba desde hacía años. En ese instante, mientras los policías esposaban a Emir y Kudret trataba inútilmente de escapar, Karan alzó la mirada hacia el cielo y sintió que la voz de su padre lo acompañaba, dándole la certeza de que había cumplido con su deber. Y cuando finalmente se abrieron las puertas de la prisión para que Seyhan saliera libre, el encuentro de sus miradas fue suficiente para borrar todo el dolor pasado. Corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron con la fuerza de quienes habían sobrevivido al fuego y a la traición, jurando que, aunque aún quedaran batallas por librar, ya nada ni nadie podría arrebatarles la verdad ni el amor que